नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल प्रगतीच्या 48व्या बसकेंत खाणी, रेल्वे आनी जलसंपदा क्षेत्रांतल्या प्रमुख प्रकल्पांचो आढावो घेतलो. आर्थीक विकास आनी भौशीक कल्याणा खातीर म्हत्वाचे आशिल्ले हे प्रकल्प वेळेर आंतरसंस्था समन्वय आनी समस्यांचें निराकरण हाचेर लक्ष केंद्रीत करून पुनरावलोकन केलें. प्रकल्प अंमलबजावणींत जाल्ल्या कळावाक लागून अर्थीक खर्च वाडटा आनी नागरिकांक आवश्यक सेवा आनी मुळाव्यो सुविधा वेळार मेळना अशा दुहेरी किंमतींचेर हें पडटा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत भलायकीची मुळाव्यो सुविधा अभियानाच्या आढाव्या वेळार मोदींनी सगळ्या राज्यांक आकांक्षी जिल्ल्यांचेर विशेष लक्ष केंद्रीत करून भलायकी मुळाव्यो सुविधांच्या विकासाक गती दिवपाचें आवाहन केलें. नशेचे आड तरणाट्यांचो वाडटो सहभाग उत्साहवर्धक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारतान चलिल्ल्या नशामुक्त अभियाना विशीं उलयतना मोदी हांणी म्हळें की नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है. ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं. हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा. इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है. भारतीय संवर्धन परिषद 2025 केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा भारत पर्यावरण आनी वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रांत जागतीक स्तरार आघाडीची भूमिका निभयता. काल सांजे देहरादून हांगा वन्यजीव संस्थेंत भारतीय संवर्धन परिषद 2025 ते उलयताले. यादव हांणी म्हळें की 2014 भारतात 47 व्याघ्र प्रकल्प आशिल्ले जे आतां 58 मेरेन वाडयल्यात. पारंपारीक पद्दती पासून मुखार वचून विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी सहानुभूतीक संवर्धनाच्या केंद्रस्थानार दवरपाचें आवाहन तांणी तरणाट्यांक केलें. भारतीय संवर्धन परिशद 27 जून मेरेन सुरू आसतली आनी देश विदेशांतले शेकड्यांनी विद्यार्थी, संशोधक, रान अधिकारी आनी संवर्धन तज्ञ वांटेकार जाल्यात. पिछले साल ही प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर पूरे हुए और 50 सालों में हमने दुनिया में भी ये अच्छी तरह प्रदर्शित किया है. 70% टाइगर किसी एक देश में अपने हैबिटेट में सुरक्षित है तो वो भारत. 2014 से 2025 में हम 47 से 58 टाइगर रिजर्व की ओर बढ़े हैं. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हांणी 25 जून 1975 भारतात लादिल्ल्या आणीबाणीच्या काळांतले आपले वैयक्तीक अणभव सांगले. त्या काळाचो उल्लेख करून तांणी हो काळ व्यापक गोंधळ आनी धक्कादायक आशिल्लो जेन्ना पुराय देश बेसुदशा स्थितींत आशिल्लो अशें वर्णन केलें. खरें म्हळ्यार कितें घडटा तें कोणाकूच खबर नाशिल्लें. आणीबाणी अचकीत आयली आनी आमी तयार नाशिल्ले. त्याच राती देशभरांतल्या वेगवेगळ्या पक्षांतल्या जायत्या फुडाऱ्यांक जातूंत RSS, जनसंघ आनी समाजवादी पक्ष आस्पावतात तांकां अटक जाली अशें तांणी सांगलें. इंदिराजीन फक्त आपली सुवात सुरक्षीत करपा खातीर आणीबाणी लागू केल्ली. ही हुकुमशायेची कृती आशिल्ली अशें तांणी म्हळें. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत उत्तर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आनी दिल्लीच्या उरिल्ल्या वाठारांनी पावस पावतलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण केरळ आनी दक्षिण आंतरीक कर्नाटकांत व्हड पावस पडटलो आनी ते प्रमाण रेड अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी कडेन उलयतना IMDचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ RK जेनामानी हांणी सांगलें की मध्य प्रदेश, गुजरात आनी उदेंत राजस्थानांत सक्रीय पावसाची परिस्थितीक सुरवात जाल्या. खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्स 2025 अंदू नोव्हेंबरांत राजस्थानांतल्या जयपूर शारांत जातली. युवा वेवहार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी काल ही घोशणा केली. काल बर्लिनांत चालू आशिल्ल्या 4 नेशन्स चॅम्पियनशिपांत भारतीय कनिश्ठ दादल्यांच्या हॉकी पंगडान 3ऱ्या क्रमांकाच्या प्लेऑफांत ऑस्ट्रेलियाचेर 2-1 अशी हार घाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.